जय जगन्नाथ वेलकम टू मिलियन ड्रीम्स। जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण मु ऋषिकेश किए केते स्वप्न देखि थाए किंतु ताकू वास्तव में परिणत करने हेले बहुत कष्ट करने पड़े। से ही परी स्वप्न को साकार करने को जाई मोर यह एक छोटिया प्रयास। मु पवित्र दशहरा तिथि रे एक यूट्यूब चैनल खोली तार नाम है मिलियन ड्रीम्स। मोर अनुरोध आपण मैंने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु और वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। सबुठी हेउची किंतु डेलांगर दुर्गा पूजा सबुठारु नियारा। तेबे चल जिबा टिके बुली आसीबा। डेलांग हेउची ओडिशार पुरी जिल्लार एक ब्लॉक। एठाको आसीबाकु हेले भुवनेश्वर रु ट्रेन रे आसी डेलांग रे पहुंची हेबो। आउ मध्य भुवनेश्वर रु पुरी आड़कू आसिला बेले पिपिल ठारू एक बाट अछि ओ पटनायकिया छक ठारू मध्य एक बाट अछि। आउ मध्य NH 16 रे गड़ खोर्धा छक ठारू मध्य रास्ता पथरे आसी हेबो। लांगरे दुईटी स्थान रे दुर्गा पूजा होइथे। गोटे स्टेशन पाखरे प्रभात क्लब आनुकूल्य रे होइथे। अन्यटी डेलांग हाट बजार रे हॉस्पिटल सम्मुख रे होइथे। चलतु जीवा दुर्गा पूजा बुलिया। यह हूँ डेलांगर थाना। आम बर्तमान डेलांगर स्टेशन बाजार दुर्गा पूजा देखा जाऊे। प्लीज मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलु नहीं। बर्तमान चल आम जा। यह हूँ डेलांग बाजार। एठारे दैनंदिन परिवा मिलता है। आप देखिपे मु चारिआड कैमेरा बुले देछि। यह हूँ डेलांगर परिवा मार्केट। आम आसी पहुँची जाइए डेलांग स्टेशन पाखे प्रभात क्लब अनुकूल्य रे होइथिबा दुर्गा मंडप पाखे। चलते आम एथर भितर को जीवा देखा किपरि दुर्गा पूजा चलती। तारे बहुत भिड़ होता है किंतु एबे कोविड कटकणा जो अल्प भिड़ होती। तारे कोविड गाइडलाइंस अनुसार पालन होची दुर्गा पूजाटी। यह हूँ ता प्रवेश द्वार पशिली मु। जय माँ दुर्गा। आपण मैंने देखिपे जय माँ दुर्गा। यहाँ पर आम जीवा डेलांग हाट बजार दुर्गा पूजा देखा। से दुर्गा पूजाटी एठारू 4 किलोमीटर बाट। हम बर्तमान बाहरिया को जाऊे डेलांग हाट बजार दुर्गा पूजा देखा। यह हूँ डेलांग स्टेशन। यह हूँ डेलांग स्टेशन। आपण मैंने देखिपे। चलते ए आम आग को बढ़ा। देखु ये डेलांग स्टेशन। ये हूँ आंध्रा बैंक। आम बर्तमान पहुँची जाए पहुँची जाइए। पटे डाण पटे जो रास्ता देखुं 500 मीटर गला एठारे गांधी स्मृतिपीठ अच्छी जोठारे गांधीजी ओडिशा आसला बेले पदयात्रा पुरी जीवा बाटरे 3 दिन अतिबाहित करते। चलतु बर्तमान आम जा आग को डेलांग हाट बजार दुर्गा पूजा देखा। बर्तमान आम डेलांग आड़ को जावाई अग्रसर होइछे। इटू लेफ्ट साइड के आसले आम जाइपरिबा। यहाँ हूँ रंजना टीवीएस मोटर्स। यहाँ हूँ पेट्रोल पंप। यह हूँ श्रीराम और हनुमान मंदिर। संध्या बेल दृश्य मनोरम। आपण मैंने निश्चय आसवे। यह हूँ होंडा शोरूम। इठार किसी बाट आगू जा।
ଏହା ହେଉଛି ସୁଜୁକି ଶୋରୁମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ହୋଣ୍ଡା ଶୋରୁମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ଏହା ହେଉଛି ଲୁଣା ସେତୁ। ଠାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ପାଣି ହୋଇଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ସେତୁଟି ପାର କଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ହାଟ ବଜାର ପାଖରେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ବଜାରରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଲୁଣା ସେତୁ। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ପାଖାପାଖି ଯାଇଛେ। ପଶିଲେ ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ହାଟ ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମେଢ଼। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଟିକେ କେମିତି ଯିବେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ତା ପଛପଟେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ହାଟ। ଏହି ବାଟରେ ସିଧା ଗଲେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବା। ବୋର୍ଡ଼ଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ କଣାସ ଯାଇପାରିବା। ବୋର୍ଡ଼ଟିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇପଟେ ବାଁ ପଟକୁ ଗଲେ କଣାସ ଯାଇପାରିବା ଆମେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବା। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ପୁଣି ଫେରିବା। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖାଇଥିଲି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଜୁମ୍ କରୁଛି ଏବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ। ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଡେଲାଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର। ଆମେ ଯାଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ କ୍ଲବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇପଟେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ରାମଲୀଳା ଭେଟିର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।